हाँ करेला केरला नहीं सर, करेला नॉट केरला, करेला मीन्स बीटर गार्ड के बारे में बोल रहे हो। অলসো থেমে আসতে হবে, আমার পাটা ভালো না, পায়ে লেগেছে। हाँ जी सर, बीटर गार्ड बोल रहे हैं कि नीम पत्ते बीटर गार्ड ये सब बोल रहे हैं हमको, ये सब मिलके। फन विथ मनवी, हेलो दी, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के पहले फन विथ मनवी बोल दो। हाँ फन विथ मनवी, हेलो গুড ইভিনিং। তাই তোমাকে দেখতে আর তোমার কথাগুলো মিষ্টি, তাই খুব কম সংখ্যক মেয়ে এরকম হয় যারা মিষ্টি খেতে ভীষণ ভালোবাসে। আমার টক ঝাল এগুলোর থেকে বেশি মিষ্টি খেতেই বেশি ভালো লাগে। মিষ্টির নাম শুনলে মুখে জলও চলে আসে। আবার কি সন্দেশ নয়, আমার একটুখানি রসের মিষ্টি খেতে বেশি ভালো লাগে। তাল পাতা শেপার মতো লাগছে। खूबसूरत आते हैं वीडियो में, नया वीडियो आपकी बहुत अच्छा, থ্যাংক ইউ স্যার। একদম ঠিক। ওই জন্যই তো এত মোটা হয়ে যাচ্ছে মিষ্টি গিলে গিলে। बाजे तुमरा सबाई बाजे, तुम जैसे दोस्त अगर रहे ना, मेरा तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है, एक से बढ़कर एक नमूने हो सब। मेरे बारे में कितने उल्टे सीधे बोल रहे हो, देखो फिर भी मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं हंस हंस के सह रही हूँ। পাটা আচ্ছা চোট আছে, অনেকদিন খেলতে লেগেছে, ওটা টাইম লাগবে। হ্যাঁ ওগুলো তো সারতে সময় লাগবে, ওটা বললে চলবে না। লাভ ইউ বলার জন্য অনেক আছে এখানে, ওনাকে যুদ্ধে নামতে হবে। সেটাই। আপনার বাইরের কাজ হয়ে গেছে ভোরের আলো? आज दो मॉडल स्टार, आज तो राजा बाबू को भी मॉडरेटर बना के छोड़ दिए हम। তুমি একদম মোটা নাও। আচ্ছা কে বললো? আমি জানি আমি মোটা। हम ये शायन को सिखा रहे हैं, शीर्षार को। তোমার কি রসমালাই লট চমচম বেশি লাইক করো? না, আমি পছন্দ করি ক্ষীরের পান্তুয়া, লবঙ্গ লতিকা, রসগোল্লা, ठीक ठाक। ओके बुलबुल, मैं आपका नंबर लेना चाहता हूँ प्लीज। नो सर, नंबर नहीं मिल सकता। आफ्टर फिनिशिंग लाइव पंचिंग बैग गुस्सा। अच्छा ना माँ तुम्हें কেমন আছো? জয়জিৎ, जयजीत ने मेरे कोई शॉर्ट्स में शायद कमेंट किया है, माँ तुम्हें কেমন আছো? आई एम गुड बाबू। ওয়ার্ডে জয়লাভ করে ফেলেছেন, বাকিদের আসতে লেট হয়ে গেছে। রাজা বাবু কো প্রমোশন মিলা হ্যাঁ। हाँ जी, কোথায় যাচ্ছ হৃদয়? জয়জিৎ, হাই জয়জিৎ, গুড ইভিনিং। কেমন আছো? কেমন আছো বাবু? ছানার কেক, সীতাভোগ, মিহিদানা, মালপোয়া, ক্ষীর কদম। ক্ষীর কদম মানে শুকনো মিষ্টি আমি খেতে পারি না, আমার জন্য গলায় আটকে যায়। আমার এইসব মিষ্টি ভালো লাগে। জয়দেব জয়জিৎ কেমন আছো জয়জিৎ? हेलो सर, गुड इवनिंग। कुछ टाइम पहले आपके बारे में बात हो रहा था कि आर्ट स्टार सर कहा गया है। আর বলো না আমার যে আমারও হচ্ছে। गुड इवनिंग सर, कोई बहुत अच्छा जॉब लगने लगे, जरूरी नहीं उसका गलत मतलब हो। बुलबुल आपसे कह रहा हूँ। हाँ जी सर ठीक है। ये क्रेजी बंगाली मिक्स विथ हिंदी। 5 स्टार भाई। अब 8 स्टार के पीछे लग रहे हो। मेरा जब भी एक तो दाल पाता शेपाई खुঁজতে, তাই? হাই সরস্বতী, গুড ইভিনিং। আমি তোমাকে ক্ষীরের পান্তুয়া কিনে দিয়ে আসবো গো। আমার খুব ভালো লাগে জিলেপি, আমিত্তি। প্লিজ আর বলো না গো, আমি অনেক কষ্টে মিষ্টি খাওয়া কন্ট্রোল করি, বিশ্বাস করো আমি মিষ্টি খেতে ভীষণ ভালোবাসি। থ্যাংক ইউ সরস্বতী। अखिलेश, वीडियो में प्रमोट कैसे